Što ljude navede da se u potpunosti promijeni, da promijene svoj život? Na što smo sve spremni zbog ljubavi? Biste li vi spremni bili napustiti svoju zemlju, naučiti novi jezik i promijeniti karijeru? Naviknuti se na novu kulturu. Danas razgovaramo upravo o ovim temama, a u našem je studiju Argentinac, odnosno argentinski Hrvat Leandro Prada i njegova kćerkica Trinidad, a razgovoru će se naravno kasnije pridružiti i moje kolegice Alma Daubegović-Voloder i Minja Miletić. Leandro, dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro tebi i gledateljima. Reci mi kako se to dogodilo, kako se dogodilo, još nisi poznavao svoju suprugu, nisi poznavao Josipu, kada si čuo za Hrvatsku i kako je moguće da netko ko živi u Argentini, ničim nije vezan za Hrvatsku, odluči naučiti hrvatski jezik i na kraju pronaći svoju ljubav ovdje u Hrvatskoj? To je, ne znam, nekim čudom, ja i dalje se pitam šta je bilo, ne znam ja šta. Nešto me vuklo ovdje prema Hrvatskoj i onda sam ja, ne znam, za vrijeme rata čuo prvi put za Hrvatskoj, ja sam imao 14 godina, nešto tako. I onda sam ja od tada htio doći ovamo, upoznati zemlju, ljudi, ne znam. I onda godine 2004. ja sam čuo da ima neki tečaj hrvatskog jezika, ja pitam jel bi ja mogao doći, ja nemam ja ni jednu kap hrvatske krv. I onda oni su rekli pa naravno možeš, zašto ne. I onda sam ovako polako počeo učiti jezik i onda 4 godine kasnije onda ja sam se upoznao sa sadašnjim suprugom i onda tako mi smo počeli pričati, onako na Facebook mi smo se upoznali i ja sam rekao da bih htio doći ovamo, ne znam šta, i onda je rekla aj dođi, zašto ne, i onda sam rekao pa da, pa zašto ne. Koliko je zapravo trebalo, 2004. si počeo učiti jezik, kada si prvi put zapravo došao u Hrvatsku i koliko je trebalo nekom ko govori španjolski i pretpostavljam da je strašno teško naučiti hrvatski jezik, kako si uspio zapravo toliko dobro naučiti jezik? Meni, od kad sam počeo tečaj do kad smo se mi upoznali, to su bili prošli 4 godine. A kad sam ja došao ovamo prvi put, to je 2008. jako slabo sam pričao hrvatski, razumio sam, a ovaj put kad sam ja došao prvi put ja sam mislio, evo 2 tjedna ću biti ovdje, 3 tjedna ne znam koliko, ja pričam engleski, ja sam prevoditelj, onda savršeno pričam, mislim ne savršeno, ne mogu ja reći to, ali dobro pričam, neću to koristiti, nego samo hrvatski, znaš, da, a tih 2 tjedna koje sam bio ovdje sam učio više nego tih 4 godina, jer znaš, tamo nije kao engleski, upališ radio, televiziju, sve je na engleskom, onda malo teže. Hoćeš nam predstaviti Trinidad? Ovo je Trinidad, moja čerka od prvog braka i ona ima skoro 9 godina. A kod kuće kad mi pričamo hrvatski, ona neke stvari razumije. Recimo, ne znam, ja kažem idi oprat zube, ona kaže da, razumjela sam pa ide i tako. Trinidad, hoćeš nam predstaviti sebe i pozdraviti naše gledatelje na španjolskom? Dice si te querés presentar y saludar a la audiencia. No, decí, ¿cómo te llamas? Decile a él. Neću pričati. Koliko je teško zapravo promijeniti ovakav način potpuno iz jedne kulture, doći u drugu? Evo imamo informacije, bila je to spektakularna slavonska svadba, bilo je čak 650 gostiju. Kako se osjeća jedan Argentinac zapravo u Slavoniji? Pa, recimo meni je ovdje jako udobno. Ja kod punca i punice ja se osjećam kao da idem posjetiti svoje kod kuće i šira rodbina. Svi su meni dali dobrodošlicu. Mislim, na početku je bilo malo, znaš, to i šta ja znam. Sad sam ja ovdje, a moja žena je u Argentini. Ona je svog posla treba otići, onda smo mi ovdje. Čuo sam da je ona napisala jednu poruku koja je glasila to je on i ti si taj. Kako se to dogodilo, ta velika ljubav između Josipe iz Slavonije i Leandra iz Argentine? Kad smo se mi upoznali, to je bila neka aplikacija na Facebooku da staviš, ne znam, lijep, ružan, ne znam šta. Ona je napisala my man na engleskom, jer sam ja imao hrvatski dres. I onda kasnije sam ja rekao kako je to slučajnost ili nije, da na ramenima je pisalo Kovač. Mislim, to je napravljeno u Argentini, onda je pisalo Kovak. Ali i to je njezino djevojačko prezime. Ja sam rekao,
to sudbina ili kako se... Evo gledamo ove vaše fotografije, dakle ovo su fotografije i iz Hrvatske i iz Argentine koje pokazuju zapravo na koji način sada živite. Kako je došlo do odluke da zajedno sada zapravo nastavite život u Argentini? Koja je najveća razlika između života u Hrvatskoj danas i u Argentini? Ja mislim, ja živim tamo i nastavim, onda meni je bilo najlakše. A i ženi je jako teško to što ona je iz Cerne, koje je selo između Županje i Vinkovaca. I tamo ti ima 4,5 tisuća ljudi i u Argentini, u Buenos Airesu ima 13 milijuna. Onda ja mislim da najveća razlika je selo i ogromni grad, a ne Hrvatska i Argentina, jer mi imamo neke, mislim, podijelimo neke, pošto tamo su išli Italijani i tako, imamo te, znaš, tradicije i šta ja znam. Koliko se bilo teško naviknuti na tu razliku u kulturi i jelu primjerice, jesi li se uspio naviknuti na slavonski kulen i šljivovi? Pa ne treba se naviknuti na to, svaki put. I uvijek kad idemo kući, onda ponesemo malo kulena, malo rakije, punac uvijek pakuje da imamo to kroz godinu. Ja volim svu hranu. Recimo sad imam u uredu kolege iz Indije i onda probam njihovo i tako. Nije mi bilo problem, nikak. Hvala ti, Leandro. Idemo sada naravno i do naše Minje i Alme iz studija N1 u Beogradu i u Sarajevu. Pa evo, Alma, Minja, pogledajte kako je moguće da se u trenu preko Facebooka promijeni život i spoji tako dvije daleke zemlje, dva kontinenta u kojem je sve moguće i da nastane jedna velika, zanimljiva, neobična ljubavna priča. Imate li pitanje za moje gošće i moje goste u Zagrebu? Ljubav ne poznaje granice. Tako to rade žene sa Balkana. Da, mi smo tako, vidiš kako općinimo muškarci. Minja, hoćeš ti prva ili ću ja? Pa ja mislim da ovo sudbina. Nekako slušajući ovu priču, to je stvarno, onako, ništa nije slučajno u životu. Ja zaista onako navijam i sve snage da imao tako prave ljubavi i to je meni divna priča kada čujem. Ja samo nisam razumela da li oni sad žive u Hrvatskoj ili žive u Argentini. Mi živimo sada u Argentini, pošto ja imam čerku od prvog braka i onda nisam htio da ona bude odvojena od mame ili od mene, onda mi smo tu blizu radi nje. Moja žena se seli u Argentinu, ali kad je Trini malo veća, onda planiramo i dalje, ne znam kad, doći ovamo, jer recimo nama i ovima paše više stil života koji bi imali ovdje. A zbog čega? Šta vam je ovdje bolje nego u Argentini? Kulen. Vidjela sam vas sa šalovima, navijačkim obilježjima. Pretpostavljam da je vrlo interesantno u vašem domu kada se recimo u nekom sportu susretnu Hrvatska i Argentina. Da. Zapravo ja nisam baš neki navijač za nogomet, ne pratim baš puno, ali kad je bilo svjetsko prvenstvo, onda smo išli u nekom kafiću, imamo tamo u Argentini prijatelja koji iz Splita, onda smo išli s njim tamo navijati za Hrvatsku, a recimo da bude Argentina i Hrvatska, onda svako svoje, ovako, budemo sretni ako je jedno i drugo pobjedio, a naravno kad je svoje, to je uvijek vuče, kako da kažem, ne znam. I isto sam imao iz Bosne, ja sam si kupio ove kape, znaš, zimske, onda sam imao jednu iz Bosne, jednu iz Hrvatske. Ja imam prijatelja u Tuzli, sad idući tjedan idemo u Tuzlu i to. Onda, meni je to, sad se širilo. Prvo je bio samo Hrvatska, sad ima i to, Bosna. Gospodine, svaka čast. Da. Svaka čast. Moramo reći, zaista interesantna tema i kao što je Minja rekla, ovo je definitivno sudbina. Da je, to i ja kažem. Hvala vam, Minja, hvala Alma. Evo, ostanite još trenutak s nama da pitamo zapravo Leandra, kad bi trebalo izabrati što je zapravo najveće obilježje Argentine, po čemu bi dakle netko ko nikad nije bio u Argentini trebao prepoznati Argentinu, je li to jezik, je li to kultura, običaj, što bi predstavio za sve naše gledatelje
kao nešto što je najupečatljiviji dio argentinskog života ili običaja. Da, u tome sam ja pričao sa ženom kako drugačije nas vide izvan Argentini šta mi mislimo da je najbitnije. Za nas kao ovaj žig Argentine je meso, ovaj roštilj od krave, recimo, to je naš. A izvan Argentine ti kažeš Argentina i onda prije je bilo Maradona, sad je Messi, onda ti kažu, pa Messi, ova je Argentina. Ili tango, neki znaju za tango, tu se pleše. Kako plešete tango? Ne plešem ja ništa. Ja plešem samo kad se vjenčam, znači sada više ne plešem. Hvala ti puno, ostalo je još puno tema i tvoje prevoditeljstvo, dakle prevodiš knjige, živiš i radiš u jednoj velikoj kompaniji u Buenos Airesu. Nadam se da ćemo ostati u vezi, da ću sam se javiti iz Buenos Airesa. Da, hoćemo. Trini, hvala ti što si bila s nama. Nema na čemu. Hvala ti, pozdravite. Nema na čemu, hvala ti. Pozdravite puno Josipu u Buenos Airesu i nadam se da se brzo